Recording. Hi, Mom. Hi, Ma. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, so, you just have fun. Okay, Ma? Yeah, so, You can speak Tagalog. no, people. Because So, Kelly, say Hi. so, Ma, may party ka ngunyan, Ma. So, mag-enjoy ka sana. Okay? hey, Mom, I want to thank you so much for raising such a wonderful wife for me and an excellent daughter for, excellent mother for Kelly here. Yeah. Yeah, we're very happy. Yeah. So, Ma, mag-enjoy ka sana. Saka, di ikaw magparaisip kung ano sana. Okay, basta mag-relax ka lang. Saka isipon mo na mga darakula na kami, okay? So, Oh, Mom, you want to see some of the paintings Nelia did? Show some of the paintings. Start the big one here. can you still hear that one? You talk? Okay, Ma, ini ang pig-paint ko na dakulag yung sa dining may nakabitay. Tapos itong iba, so, yan, living room eh. So, and another painting. Yan. So, Show all those. nakahubad. So, ini ang pinagibo kong Frankie Boy, si pagpuli mi dyan, nakabitay na igdi sa salam eh. Sa may ano. Yeah, and inipaan sa mga sakong sarabit na painting, na mga paintings na ini pasaro pa ning paintings mi nakabitay di sa may sa may kitchen, harani sa may dining kitchen sa may pinto. So, ini ang sa kong kusina, ang sa mong kusinang simpleng kusina. And Kelly's bedroom. No. In an bedroom ni Kelly, magulo. It's really messy. Yeah, and also yan sa iyang invented na inimbentong dekorasyon sa kwarto niya. And her bathroom. My stuff. Yeah. Saka My bedroom, bathroom. Saka ang bathroom ni Kelly. Bathroom ni Kelly. Yan. So, kaya ningen si Ivy saka si George mapadaraman sa imong ano. Okay, so iyan. Basta yung hiribian, maiyan sa mo yung bedroom. Ini ang bedroom ni. Yeah, ina sa mo yung closet. Closet na sa dit, puro bado. Ayan, sa mong bathroom. Simple man lang man sa mong bathroom. Tis happy ka na naman, matiyaw naman ng mga tugang, tiripo naman kamo dyan. So, masilos na naman si Papa, ikaw lang ang nag-party. Kaya sabihan nila sa next year siya naman iyo. Kaya, sa kasalamat pa lang kay Dindo, thank you so much pagtao mo nin place para sa birthday ni Mama. Okay, Dindo, thank you so much. And we really appreciate it, okay? We love you, Mom. Happy birthday. Yeah, we love you and happy birthday. Yeah. Happy birthday.